प्रतिदिन प्रभु तांको वाक्य जरिया रे आमान को सहित कथा होतिबार मु प्रभु को धन्यवाद दिए। आज जो प्रसंग रे प्रभु को वाक्य ध्यान करिबा प्रसंग शीर्षक है कौन कले परिस्थिति परिवर्तित हुए। कौन कले परिस्थिति परिवर्तन हुए, कौन करिबा द्वारा हम चिंता करिबा। आमानकर अनेकंकर परिस्थिति भल नहीं, कौन कले परिस्थिति परिवर्तन हुए। आमे समस्त संघर्ष करूछु, आमे समस्त संघर्ष करूछु। हमर परिस्थिति केमती बदलिबो, हमर स्वास्थ्य केमती बदलिबो, हमर हरैथिबा माने हृत आशीर्वाद गुड़ा आमे केमती पुणी थरे पाई परिबा। आमे जहा सब हरैछु केमती आमे फेरी पाइबा। पूर्व सम्मान, पूर्व आशीर्वाद केमती आमे बेले बेले भाबू केमिति आसे से गुड़ा। आज आमे ध्यान करिबा कौन कले परिस्थिति परिवर्तन हुए। ये पढ़िबे आइब तार 42 पर्व 10 पद, आइब 42 पर्व 10 पद। पुणी आइब आपण मित्र मानक पई प्रार्थना करन्ते, सदा प्रभु ताहार बंदी अवस्था परिवर्तन कले। पुणी सदा प्रभु आइब को ताहार पूर्व संपदर 2 गुण प्रदान कले। बस एठी लिखा जाउछि कोन, आइब अपना मित्र मानक पई प्रार्थना करन्ते। आइब का पई प्रार्थना कले? आइब मित्र मानक पई। आइब अपना मित्र मान पई प्रार्थना करन्ते, सदा प्रभु तांकर बंदी अवस्था माने तांकर गोटे बंधन रे थिला बेले आमे कहउछ ना आज्ञा मते के गोटे बंधन करि देछि, मु एठु मुक्ली पारु नै, गोटे बंधन भलिया लागुछि। लिखा जाउछि आइब अपना मित्र मानक निमंते प्रार्थना करन्ते, सदा प्रभु तांकर बंदी अवस्था माने तांकर लाइफ रे से प्रॉस्पेरिटी देखि पारु नांती, आगो को बढ़ी पारु नांती, तो गोटे बंधन भीतर रहिला बेले तांकर बंदी अवस्था परिवर्तन कले। पुणी सदा प्रभु आइबंकु तार पूर्व संपदर 2 गुण प्रदान कले। आमे समस्त चाहूछु प्रभु मोर परिस्थिति परिवर्तन हो, मु भी 2 गुण आशीर्वाद पाइबी। सेते आमे कोन करूछु? मित्र मानक पई टिके प्रार्थना। ए पद को धरि लोक कहउछ नाइ नाइ ठीक आमे हमर मित्र मान पई मध्य प्रार्थना करिबा दरकार। प्रिय भाई भौणी माने खाली जदि मित्र मानक पई प्रार्थना कले परिस्थिति बदली जाई थांता। आमे तो करि चाहूछु, करूछु ना नै? आमे करूछु। मु तार अपर पार्श्व मध्ये आपन गाजी कहिबा पई चाहे, कोन कले परिस्थिति परिवर्तन हुए। आइब प्रार्थना कले, प्रभु तांकर बंधन खोलिले, तांकर संपदर 2 गुण आशीर्वाद से पाइले। का पई प्रार्थना कले? मित्र मान पई प्रार्थना कले। प्रभु जीशु कौन शिखाउछंती? माथ्यू 5 पर्व तार 84 पद। किंतु मु तुम माननकु कहूअछि, तुम मानक शत्रु माननकु प्रेम कर, पुणी जेउ माने तुम माननकु ताड़ना करंती सेमानक निमंते प्रार्थना कर। से तो खाली का पई प्रार्थना कले? मित्र मान पई प्रार्थना। ए तो प्रभु जीशु कौन कहउछंती? तुम शत्रु मान पई मध्य प्रार्थना। आइब मित्र मान पई प्रार्थना कले। जीशु हमको तो 2 हाथ आगो को जाई कौन कहउछंती? तुमरो ताड़ना करिबा लोक तुम शत्रु पई मध्य प्रार्थना करो। प्रिय भाई भौणी माने आमे केवल प्रार्थना करिता, अनेक आमान को मध्य कोन खाली प्रार्थना। प्रभु मोर परिस्थिति परिवर्तन कर दियो, प्रभु मत आशीर्वाद कर दियो, प्रभु मोर खाली मित्र मान पई प्रार्थना कर। तो बाइबल कौन कहउछि? याकूब तार 2 पर्व 17 पद। याकूब 2 पर्व 17 पद। सेही परि मध्य विश्वास कर्म बिना निजे मृत। कौन करिबा अछि? लिखा अछि विश्वास मध्य करिबार अछि, किंतु कर्म भी करिबार अछि। विश्वास कर्म बिना मृत। प्रिय भाई भौणी माने आमे अनेक विश्वास करू किंतु कर्म करि न थाउ।
प्रभु पर विश्वास अच्छी विश्वासी कि आम कौन कर्म करू क्लियर करने चाहे पुणी थे कर्म द्वारा परित्राण मिले नहीं कि परित्राण पाइला पर कर्म करने पड़े आपण को किसी करने पड़े आईब अपना मित्र मान प्रार्थना करे ठीक अच्छे किंतु ता सहित आईब कौन कौन कले से चिंता कर लोक माने कौन आईब तार 42 पर्व 10 पद को नहीं कहती तुम्हें तुम मित्र मान प्रार्थना करो आस आज आम मित्र मान प्रार्थना करवा ठीक अच्छे जीशु तो शत्रु मान प्रार्थना करने कहते प्रार्थना करंतु किंतु कर्म भी करंतु कर्म कौन करने पड़ो आईबों जीवन रू ही आम स्टडी करवा आईबों जीवन रू ही आम स्टडी करवा मस्त खोलंतु तार 31 पर्व आईब 31 पर्व तार 9 आउ 10 जेबे मोर हृदय कोनोसी स्त्री प्रति लुब्ध होइथाए और मु अपना प्रतिवासीर द्वार निकटरे लुचि बसी थाए तेबे मो भाज्या अन्यर चकी पेशु और अन्य माने ताहाकु भोग करंतु एगुड़ा के अंडरलाइन करिथांतु माने जानिबा दरकार से कौन बोली कहउछंती एठी जेबे मोर हृदय कौन स्त्री प्रति लुब्ध होता आईब खाली मित्र मान प्रार्थना करना हृदय भी ठीक अच्छे अन्य मान प्रति रेस्पेक्ट भी अच्छी अन्य मान प्रति कौन अच्छी रेस्पेक्ट भी अच्छी से कहते मु खाली आपण पढ़े तार 10 पद भी पढ़ंतु आम 9-10 पढ़िलु नहीं कि जब मोर हृदय कौन स्त्री प्रति लुब्ध होता है मु अपना प्रतिवास द्वार निकट लुचि बसी थाए तेबे मोर भार्या अन्यर चकी पेशु अन्य माने ताहाकु भोग करू देखो से केते कहीं कहूँ से केवल मित्र मान प्रार्थना करना आम चेष्टा करवा आमर चरित्र को भी ठीक करने आमर चिंताधारा को ठीक करवा परिस्थिति केमती बदले से मु कहवाई चाहे गोटे सेल्फलेसनेस अन्य प्रति जो प्रेमटा आम देखुचु से कौन कहते जेबे मोर हृदय कहबार अर्थ कौन मु अन्य को रेस्पेक्ट दिए अन्यर स्त्री को रेस्पेक्ट दिए अन्य महिला मान को मु रेस्पेक्ट दिए एटा मु कहवाई चाहे मोर लोलुप दृष्टि नाई एटा जणाइबा चाहे अन्य प्रति गोटे रेस्पेक्ट अन्य महिला मान प्रति अन्य पुरुष मान प्रति अन्य मान प्रति गोटे रेस्पेक्ट हाईली रिगार्ड एटा तांकर थिला खाली से मित्र मान पे प्रार्थना करनांती ता पूर्व एटा भी थिला केते जन को देखिबे प्रार्थना चर्च रे आसी मते यार छाड़ अनाउथिबे समस्त आखि बंद कला बेल आखि सब खोला थिबे याडे सियाडे देखुथिबे आर अधिकांश काल स्त्री लोक मन का अनाउथिबे ये माने मु कहबा पाई चाहे मु बेले बेले स्टेज रे बसी देखे लोग प्रार्थना समय केते लोग उठी फोन करबा पाई जानती के जन गपसप करू थांती के जन याडे अनाउथांती सियाडे अनाउथांती एठी हमें देखुछु गोटे बड़ विषय जे कोन जे ना अन्य मान के प्रति रेस्पेक्ट एटा प्रथम विषय थिला ताको तापर आपण 13 रु 15 टिके पढिबे 13 रु 15 मो दास कि दासी मो संगे विरोध कले जेबे मु सेमानकर गुहारी तुच्छ करिथाए तेबे परमेश्वर उठिले मु कोन करिबी ओ से तत्व कले मु ताहाको के उत्तर देबी जे मते गर्भरे निर्माण कले से कि ताहाको निर्माण कले नाही ओ एको व्यक्ति की गर्भरे आमानकु गढी नाहंती देखो तो खाली प्रार्थना करिना देसे से कोन करूछंती से न्याय करूछंती न्याय करूछंती इवन तांकर चाकर मान प्रति मध्य सर्वेंट्स मान प्रति मध्य से अन्याय कार करना प्रथम से रेस्पेक्ट देले और द्वितीय से कहारी अन्याय करना
ଇଭେନ ଦାସ ମାନଙ୍କର ଆମକୁ ଯେବେ କୋଉଠି ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିଦେଇଥାଉ, କୋଉଠି କାଟସାଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଟିକେ କରିଦେଇଥାଉ ଆମେ। ଇଭେନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାମବାଲି ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ, ଆମର ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଚାହା ଦେଇକି ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେଇଥାଉ। ଆଜି ଟିକେ ଚାହା ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ରୁଟି ଟିକେ ଦେବି, ଆଉ ଗଲା ବେଳେ ରାତିରେ ବାସି ତରକାରୀ ଦେବି, ଆଉ କହିବି ଏଇ ଲୁଗା ଚାରିଟା ଅଛି ଟିକେ ସଫା କରିଦେ, ତାପରେ ଦାଣ୍ଡ ଘର ଟିକେ ଅଳେଇ ଦେ, ତାପରେ ସେ ବାସନ ଗୁଡା ପଡି ରହିଛି ପୁରୁଣା ବାସନ ଗୁଡା ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଟିକେ ଧୋଇଦେ, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ଜଣା, ଆମେ କାହିଁକି ସେଟା କରୁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମାମା ତ ଯାହାକୁ ସେମିତି ବଳେଇକି ରଖି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଏ, ଆଜି କେମିତି ଦୟା ଜାତ ହେଲା, ଦୟା ଜାତ ହେଇନାହିଁ, ତାର ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ସେ ଉଠାଉଛି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦାସ କି ଦାସୀ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କଲେ ଯେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି ତୁଚ୍ଛ କରିଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି ମା ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆଜି କାମ ଆସି ପାରିବିନି। କଣ କହୁଛୁ, ବଡ ତୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଖରାପ କାହାର ହବ, ମାଲିକାଣୀର ଦେହ ଖରାପ ହବ, ଚାକରାଣୀର ଦେହ ଖରାପ ହବନି। ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ଆମେ ଶୁଣି ନଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି ମା ଏଇ ମାସ ଟିକେ ପଇସା କାଟିବନି। ବେଳେ ବେଳେ କାମ କରିବା ସହ କଣ କରନ୍ତି, ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଶୀ ଥିବାରୁ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ମା ମୋର 200 କରି କାଟିଦବ ହେଲା। ସେ 500 ଟଙ୍କାର କାମ କରୁଥାଏ, 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାଏ, ସେ କଣ କରେ 200 କରି କାଟିବା ପାଇଁ। ଆମେ କଣ କରୁ, ରେଗୁଲାର କାଟୁ। ସେ କୋଉ ଗୋଟେ ମାସରେ କୁହେ ମା ଏଇ ମାସରେ ଦୟାକରି ପଇସା କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଇଟା ହବ ନାହିଁ, ନେଲା ବେଳେ ନେଲୁ, ବାହାନା କରୁଛୁ ନାଇଁ, ତାର ଗୁହାରି ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଣ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ଦରିଦ୍ରର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରେସପେକ୍ଟ ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଦାସ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ସେ କଣ କରୁ, ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେ ମୋର ତତ୍ଵ ନେଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଯେ ମତେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ କି ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ନାହିଁ, ଓ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଗର୍ଭରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଢି ନାହାନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଏକା ସେ ଧାର୍ମିକ ନଥିଲେ, ଏମିତି ଏକା ସିଦ୍ଧ ନଥିଲେ, ଏମିତି ହିଁ ସରଳ ନଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ମନର ଚିନ୍ତା। ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଗଢିଛନ୍ତି, ମତେ ବି ଗଢିଛନ୍ତି, ସେ ତାହାର ବି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ବି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି, ସେତେ କଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବି କି? ସେତେ କଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ଯେବେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିଦେଇଥାଉ, ଆମର ବାହାଦୁରୀ ପଣିଆ ଦେଖାଇଥାଉ। ଇଭେନ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟି ଦେଖିବେ, କାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ କୋଅର୍ଡିନେଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହାର ଦରମା କାଟିବା, କାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା, କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା, କାହାକୁ ଧମକାଇବା, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ବହୁତ କମ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ବେଳେ ବେଳେ କେୟାରଟେକର ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବେହେରା ବୋଲି କହୁ। ସେ ବେହେରା ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ବେହେରା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ବେହେରା ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ, ସେ ବେହେରା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁକି ଆମେ ଭଉଣୀ ମାନେ କେବେ କେୟାରଟେକରଙ୍କର ଘରକୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାକର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସଣ୍ଡେରେ ଦେଖିବେ ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ବସି ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ବସି ପାରିବନି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ପିଲା କେମିତି ଅଛି, ସେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି କି ନାହିଁ, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କି, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ, ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଶିଖିବା।
आईब प्रभु मत आशीर्वाद करंतु बोली करि नांती किंतु आईब एटा करिछ जे परमेश्वर ता देखिछ। तृतीय विषय से कोन करिसंती 16 रु 20 टिके पढि जेबे मु दरिद्र मानंकु सेमानंको वांछित विषयरु अटकाई थाए अबा विधवार दृष्टि म्लान करि थाए अथवा आपनार खाद्य एका खाई थाए ओ पितृहीन तहिरु खाई न थाए मात्र पिता निकटरे बढ़िला परी से मोर बाल्यावस्थारु मो निकटरे बढ़िला ओ मो जन्म ठारू मु विधवार पथ दर्शक होई अछि। मु काहाकु वस्त्र भावरे मृतकल्प अबा दिनहीन को उलंग देखिले जेबे ताहार कटिदेश मते आशीर्वाद करि न थाए ओ से मो मेसोलमरे उष्ण होई न थाए। देखो तो केते माने आपण समय पाले पढंतु धीरे धीरे पढंतु माने भाबी देखंतु आईब एमितिया का परमेश्वर प्रिय पात्र है आईब एमितिया का प्रभुकर निकटरे ग्रहण योग्य होई नांती केते सुंदर भाव लेखा जेबे मु दरिद्र मान को समान को वांछित विषय माने दरिद्र मान को जोटा वांछा थिला से पूरा करिसेन से कोन कहउचंती जे मु दरिद्र मान को वांछा को मु पूरा करिछि आउ कोन कहउचंती अबा विधवा मान को दृष्टि म्लान करिथा से विधवा मान को भी जत्न नै छन आउ कहउचंती अथवा आपनार खाद्य एका खाई था मु जब रांधिली मु एका खाई नै ओ पितृहीन तहिरु खाई न था देखो से निजे आमे बेले कोन करू भलो बनै कि कोन बाबू प्रिय भाई बने माने मार को देखंतु आज टिके भलो करी खाइबा आज जदी कि आसी न थांते भलो एई थांता जदी समान टाइम रे के पळे आसीला से खाद्य सब खटा ही जिबा हमर आज टिके रांधी कि भलो करी खाइबा बोला को ये मनासी देई पड़ी छ आज ये का आसीबार थिला खाद्यर स्वाद केमती बढ़े अन्य को देवा द्वारा मसला द्वारा बढ़े नहीं मसला द्वारा बढ़े नहीं भल तेल भल रोषे खाद्यर स्वाद बढ़े कहवा चाहिए आम अन्यर विषय केबे भाविबु आमे खाली कहूचु से बंधु मान प्रार्थना कले खाली बंधु मान को बाछ बंधु बोले के मोर काका मोर पीसा मोर दादा मोर खुड़ी मोर शाशुगर लोक मोर ए माने को बंधु आदि बाकी लोक बंधु नहीं एमान पे प्रार्थना कर भाबुची प्रभु मु तो प्रार्थना करछि प्रभु काहे की परिस्थिति बदलिबो आउरी खराब हो काहे की आमे बळका कर्म नाही देखिबे के जण प्रार्थना करिबा लोक एमिति कृपण थिबे कृपण बोले कृपण ताकर देहर ज्वर भी देबेनी एमिति टाउन भी थिबे के तांकर देहर ज्वर मागंतु देबेनी एते कृपण किंतु प्रार्थनाशील महिला प्रार्थनाशील भाई प्रार्थनाशील भौणी बहुत प्रार्थना करन आपण फास्टिंग प्रेयर ऑर्गेनाइज करले ठीक अछि आपण को घरे ଗୋଟେ फास्टिंग प्रेयर ऑर्गेनाइज करले आ फास्टिंग सरला आपण कोन करिवे फास्टिंग प्रेयर सरीबा संगे संगे आपण से माने पळेइबे आपण केजन खाद्य बने रखी फास्टिंग करूथान देखि जंती फास्टिंग सरला संगे संगे खाइबी बोली हमर अभ्यास उडा सैला चारटा रे खाइबा पे बोली मेंते बनै थौ ठीक अछि किंतु आपण को घरे जो प्रार्थना रे आसंती से माने के 5 किलोमीटर के 10 किलोमीटर आसंती आसंती ना आसंती से मान पे कि खाद्य व्यवस्था करंती कि आपण दिवास में एटलिस्ट के चाह टिके ब्रेड टिके कि चूड़ा उपमा टिके खाई कि जाओ कि चूड़ा कदली खाई कि जाओ कि चावल जाऊ टिके खाई कि जाओ मु कहिबार उद्देश्य कोन आपनकर चिंता धारसन पे कोन आपण देखिबे के जण भौणी मान को कथा मु कहिबा पई चाहे से माने जे माने काम करंती घरे से माने आगरु तांको काम वाली पे टिके ब्रेड गुडानी थांती कदली टिके रखी थांती चॉकलेट टिके रखी थांती खेलना रखी थांती गोटे छोट पिला ड्रेस रखी थांती गोटे स्वेटर रखी थांती गोटे शॉल रखी थांती एई लो गला बेले तू एटा नै कि जीबू सेठी तो पिला पे चॉकलेट भी अछि तो छुआटा कांदी थाउछि ना ता पे खेलना मधे गोटे अछि बेले बेले से काम वाली रो छुआ मना घर को पळे आसंती आ केटे खेलना नबा पे इच्छा करंती आमे कोन कर ए
सेटा मोर पुअर पुओ जो पुओ एबे कॉलेज पढुची से पुअर से कौन करिसंती गोटे काच फ्रेम करी सजाई के रखिसंती मोर पुअर स्मृति का को देखेबे तार छुआ को देखेबे एटा तोर बापा खेलुथिला बापा एटा 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 देखो तो अनेक माँ माने ताकर सान सान पुअर झीर स्पेक्टर रखिसंती पिला मन बाहागर बयस हे गलानी एटा ना हमर चुन्नुर एटा हमर झुन्नुर एटा हमर नहीं मोर कहबार उद्देश्य रखंतु जदि आपन को एते स्मृति भल लागुचे रखंतु किंतु जतले जानिले जने गरीब लोक तार स्पेक्टर नाही तार सोल नाही बेले बेले देखो तो काम वाली माने आपन घर काम करबा खरा दिन आसंती आसंती कि नहीं आसंती तार चप्पल भलटा न थाए आजकल चप्पल रो दाम केते केते भाई मन माने 50-60 टका भी गोटे चप्पल मिले किणी के दियो तू से केमती काम करबो देखिबे से যত্ন নিয়ন্তু আপন প্রেম প্রকাশ করন্তু আইবো সেটা কହୁଛନ୍ତି যে ଥଣ୍ଡାରେ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପେକ୍ଟର ଦେଲି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ମୁଁ ଏକା ବସି ଖାଇ ନାହିଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବାଲି ବସି ଖାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠି ବସି ଖାଆନ୍ତି ସେ ଖାଇବାଟା ନେଇ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସି ଖାଉଥାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ कौन कहता तोर स्थान से तोर औकात से आमर औकात डाइनिंग टेबल बस प्रिय भाई भौणी माने मु जहा कहूँ लज्जा देवाई भी कहूँ आम कोटिका शिक्षित आम केमती शिक्षित आम सी भी विश्वासी बेले बेले ही तो आमर जीवन कोटा देखि से परिवर्तन हे कौन कले परिस्थिति परिवर्तन से कहूँ चेष्टा करतु टिके एक्स्ट्रा खाद्य बनातु आज आप भल खाद्य बनैले से काम वाली पिला छुआ अच्छा कहे आज टिके बनैछिलो मिठा टिके बनैछि आ खीरी टिके करिछि आ टिके एक्स्ट्रा करिछि तू नै जिवु शीघ्र नै जिवु पिला को देई देबे ला आपण जानि छथि आमान को घरे काम कला पर हम जो खाद्य दो पिला माने जोगी थांती तेणु भलटा दियो पेट खराब न हो प्रभु देखुं आम कौन देचु फोपाड़ा विषय देचु ना खाइबा योग्य विषय देचु पिंधिबा योग्य विषय देचु बेले बेले भौणी मान देइथिबे से काम वाली को नाइटी नेलो ए नाइटी तो पिंधिबु खोलला बेल को पूरा पृथ्वी सारा दुसुथि आउ किछि नथिबो से फटा है कि अवस्था थी नहीं साड़ी भी दियंतो टिके भलो कंडीशन रो दियंतो आपण जहां भी दउछथि मु कहबा पई छ प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु भाई माने मध्य चेष्टा करंतु से प्रकार हृदय डेवलप करंतु बेले बेले भौणी माने देबा पई चाहिले मध्य ए भाई मान कहे ए दबु नै देख मु परिश्रम कर आनुची झालो बुआई आनुची तू बांटू था हां तू समस्त को बांटू था मु खोटी खोटी आनुची सेते देखबे बेले बेले भाई मान को लुचाई की भौणी माने दियंतु देखिए भाई जेमती जानिबे नै हला बेले बेले भौणी मान को लुचाई भाई मान दियो ए दीदी जमती जानिबे नै ते का गुड देई दी पळे आस्तिबे ता पर केतन पर सुनिबे से कोन देई दी पळे आछती तुमे देलो मते कहिलो नै नाइ तुमे रागिबे बोली मु कहली मु कहिबा पई चाहे एनी हाउ हमको कोन करबा अछि हम उत्तमता प्रकाश करिवार अछि प्रार्थना करिवा से प्रकार ए तो सुंदर लेखा जाउ से केत कहउछ देखंतु 19 पद रे मु कहा को वस्त्रा भाव मृतकल्प अबा दीनहीन मान को उल्लंघ देखिले जब समान को कोटी समस्त आशीर्वाद करि न थाए ओ मो मेसलमर उष्ण होई न थाए माने मुसलमान को गरम पोशाक देई न थाए देखो से फूड देइचंती क्लोथ देइचंती काहा को गरीब मान आमे काहा को दउ जा को देले हमरो माने मर्यादा बढ़े कौन करले से देखु 21-22 पद मु नगर द्वार रे निज उपकारी की देखी जेबे पितृहीन विरुद्ध रे अपना हस्त उठाई थाए तेबे मो स्कंध संधि स्थान रु खसी पड़ू और मो बाहु अस्थि रु भांगी जाऊ देखंतु गोटी गोटी करी प्रथम ता हमें देखलु कोन अन्य मान के प्रति तांकर रेस्पेक्ट द्वितीय रे कोन दास दासी मान के प्रति तांकर न्याय तापर देखलु हमें से खाद्य
आ वस्त्र गरम पोशाक दौरान एबे एठी आमे देखुछु अनाथ मान प्रति जमानकर बापा नहांती अनेककर बापा न थांती अनेककर मां न था बापा नथिले मां जत्न नियंती किंतु मां नथिले पिलामन अवस्था कौन हुए आपण समाज रे टिके देखंतु माने बापा चली गला परे मध्य मां छुआ मान को जाबड़ी धरी थाए किंतु मां चली गला पर पिला माने कार ही पारंती बहुत कष्ट मार हृदय देखो से मां तार कष्ट को लुचाई पिला मान को जत्न निये किंतु बापा चली गला पर हमर समाज केमतिका समाज आपण जानि छन बहु चली जाऊ जाऊ पुओ पाई संगे संग खोजा चली मझे गोटे शुणुली से बहुर देह खराब मेडिकल रे अछि याडे खोजा चली याडे खोजा चली डॉक्टर कहला 6 मास रे मरि जीवो 6 मास भीतर कन्या देखा सारी ये मला परे परे मासे 2 मासे मैरिज भी कर दे पुओटा केमती एका रहिबो पुओ तो दुख पासरिबार अछि पुओ केमती चलिबो पुओ केमती रांधी खाइबो पुओर तो भविष्यत अछि बहुर भविष्यत नाही अछि ना नाही बहु को दुख नहीं से भी दुख पासरु तापा भी चिंता करबा एटा हमर सोसाइटी एबे जे आसीने बाइबल मना करू नहीं बाइबल को युवती विधवा मान विवाह करंतु किंतु विवाह करबा पे देबो किए तो से पार्टी रो बाहर कले भी कहबे यार चरित्र भलो नहीं देखो न स्वामी गला परे परे डेउछि ए पुओ पुओ पई हम खोजुछु ताको झियो बोली व्यवहार करो लेखा अछि कोन पितृहीन मानक पाए तागर चिंता प्रिय भाई भौणी मान मु काहे कि कहूछि कोन कले परिस्थिति बदले हमें सेही गुडा को करिया चेष्टा कर हमें कहूछ हमें वाक्य जानिछु खाली वाक्य जानिबु स्वर्ग को जीवु रेक्चर हे जीवो प्रभु के स्तर हेबु खाली एक खजा खाइ के बस्ता दिसु हम से तंदरा कहछथि प्रभु आसीबे पळेबु अरे पळाइबे जे बलकाटा कोन करिबे कोन करिवार अछि ना नै देखु से कौन कर पितृहीन मान को जत्न नेउछंती 24-25 पढंतु 24-25 जेबे मु सुवर्ण को आशा भूमि करिथाए ओ तुम्भे मोर आश्रय बोली शुद्ध सुवर्ण को कहिथाए मोर संपद अतिशय हेबारु ओ मोर हस्त बहुत लाभ करिवारु जेबे मु आनंद करिथाए एटा कोन एटा होछि लोभ माने कृपणता से कौन कहउछंती जेबे मु सुवर्ण को आशा भूमि करिथा सुना रखिथिबा खराब समय काम रे आसीबो सुना को लकेर रखिथिबा कारण सुना से उनका आशा भूमि गाउछंती कोन तुमे मो आशा भूमि के आशा भूमि सुना ये भाई बणी माने आमर ड्रामा लोक बुझी न पारंती किंतु जे जानिबा कथा ताको भलो करी जाना से कोन कहउछंती जेबे मु सुवर्ण को आशा भूमि करि थाए तो तुमे मोर आश्रय और शुद्ध सुवर्ण कहि थाए तुमे मोर संपद बोली अतिशय हेबारु मु मोर हस्त बहुत लाभ करिबारु मु जेबे आनंद करि थाए देखो तो केते सुंदर भाबरे से कहउछंती कौन आईबो केवल मित्र मान पे प्रार्थना कले ताहान आईबो कौन करछंती धन संपत्ति प्रति लालसा प्रिय भाई भौणी माने जदि आमर बोले आईबो ही थांते हार्ट फेल ही जाई थांता हार्ट फेल न हले भी एटलीस्ट पैरालिसिस तो ही थांता नहीं हार्ट फेल न हले कोन था एटलीस्ट पैरालिसिस ही थांता पाटी पाटी बोका इच्छा दिन बिछना पड़ी थांते कोन हैला नाही बीपी बढ़ी गला आउ कौन करबा सब चली जिबारु बिचारा को स्ट्रोक आसी गला नहीं कि दीटा स्ट्रोक आसीबार गोटे पाटी बंका हला गोटे हाथ बंका हला पिछड़ा रे नहीं आई बंकर पाटी बंका हाथ बंका गोड़ बंका ही नहीं कारण से केबे भी तार पे भरोसा रखि दान धन ऊपर ताकर बिल्कुल थिले केते गले केते प्रभु तो अछंती ना धन संपत्ति आसुतिबो जत सेठी मन आका देना प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु एटा तापर 29-30 पढंतु मो घृणाकारी विनाश रे जेबे मु आनंद करिथाए अबा अमंगल ताहार उद्देश्य पाइबा बेले दर्प करिथाए
ମାତ୍ର ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ତାହାର ଜୀବନ ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ପାପ କରିବାକୁ ଆପଣ ମୁଖ ଦେଇ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଥରେ ପଢୁଛି, ମୋ ଘୃଣାକାରୀର ବିନାଶରେ ମୁଁ ଯେବେ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଏ। ମାନେ କଣ, ମୋ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ମୋର ମନୋଭାବ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାଏ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକର ବିନାଶ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜା ତାର କଣ ହେଇଗଲା ବୋଲେ କି ଖୁସି। ପ୍ରଭୁ ସପ୍ତାହଟି ଭିତରେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ, ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମତେ କନ୍ଦେଇ ଥିଲା ସେ, ଦେଖ ତାର ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା, ତାର ଝିଅର ଘର ବାହାଘର ପୁଣି କଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଚାଲିଛି, ସେ ପୁଣି ବାଥରୁମରେ ପଡି ଯାଇଛି, ଗରମ ପାଣି ଗଡରେ ପଡି ଯାଇଛି, ପୁଣି ମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟରେ ବି ଖୁସି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ। ମାନେ ଖାଲି ମିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛୁ ଆମେ, ହେଲା ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି। ଆଜି ମାଛ ଖାଇବା ସମୟରେ କଣ୍ଟାଟା ବେକରେ ଲାଗି ଯାଇଛି, ଥାଉ କେତେ ଦିନ ଥାଉ ପରା, ମେଡିକାଲ କୁ ଯାଇକି ମାନେ ଆମର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡାକ ଏତେ ନିଚ, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଏତେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ସଫା ହଉନି କେଜାଣି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୋର ଘୃଣାକାରୀର ବିନାଶରେ ଯେବେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଏ ଅବା ଅମଙ୍ଗଳ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଇବା ବେଳେ ମୁଁ ଦର୍ପ କରିଥାଏ, ହେଲା ତାକୁ ପାନେ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବିଥାଏ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ତାହାର ଜୀବନ ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ପାପ କରିଥାଏ। ପାପ କରିବାକୁ ଆପଣ ମୁଖକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ତାର ଜୀବନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତାର ଜୀବନ ନେଇଯାଅ, ତାର ଏମିତି ହେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁ, ତାର ସେ ନାହିଁ। ଏଟିଟ୍ୟୁଡ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏନିମିସ୍, ଏନିମି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କେମିତି ଥିଲା, ଖାଲି ଆଇବ ମିତ୍ର ମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ତ 42 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ପଢୁଛୁ କଣ 31 ପର୍ବ, 31 ପର୍ବ ପରେ 42 ଆସେ ନା, 42 ପରେ ପୂର୍ବରୁ 31 ଆସେ ନାଇଁ, 31 ପରେ 32, 33, 34 ହେଇକି 42 ହୁଏ। ଏସବୁ ସେ ଅଲରେଡି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଗୁଡାକ ଏବେ ଯେ ଟଚ ବି କରିନୁ, ଏବେ ଯେ ଆମର ଲାଇଫରେ ଆସିବି ନାହିଁ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲା ଭଳି। ମଝିରେ ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ଜୀବନ ବଦଳିଛି, ବାନିଆନ ବଦଳି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି, ଚୁପ ହେଇଗଲା। ସେ ଜୀବନ ବଦଳିଛି ବୋଲି କହୁଛ, ସେ ବାନିଆନ ଏକା ବଦଳି ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥାଏ, ତାକୁ ମତେ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ମୋର ଦାସ ଦାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବାର ଅଛି। ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯାହାର ଗରମ ପୋଷାକ ନାହିଁ, ଯତ୍ନ। ପିତୃହୀନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଭେନ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି। ମୋ ଘୃଣାକାରୀର ବିନାଶରେ ଯେବେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିଛି, କେବେ ଆନନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀର ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଆମେ ତ ଖୁସି ହଉ, କଣ ଖୁସି ବି ହଉ, ଗ୍ୟାସ ଟା ସରିଗଲା, ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ଟା ସରିଗଲା, ଭାତ ବସେଇଥିଲେ ପୁଣି ଚୁଲାରେ, ଗ୍ୟାସ ସରିଗଲା, ଦେଖିବା କେମିତି ଖାଇବା ଆଜି, ରାତିରେ ତ ଗ୍ୟାସ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆନନ୍ଦ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆମର, କାରଣ ଗ୍ୟାସ ରାତିରେ ସରିଗଲେ ବି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆମେ କଣ କରିବା କଥା, ଆମର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇକି ଦେବା କଥା, ନହେଲେ କଣ କରିବା କଥା, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ପଠାଇବା କଥା କି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ବାକି ଲୋକ ଧୋକିଆ ମାରି ବାହାର କରିଥାନ୍ତି, ଗେଟ ଆଉଟ ତରଫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମତେ ଦରକାର ଏକା ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ବାପା, ତୁଇ ମୋର କୁଆଡର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଯଦି ତୋର ବାପା ହେଲେ ମୋର ଭଳିଆ ତୋର ଚରିତ୍ର ବି ଥିବା କଥା, ମୋର ଭଳିଆ ମନୋଭାବ ବି ଥିବା କଥା। ମତେ ମଝିରେ ଜଣେ କହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଜୁମରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି? କହିଲି କଣ ହେଲା ଯେ? ଆପଣ ତ ସବୁଦିନ ସକାଳେ କୁଟନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଏତେ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କୁହନ୍ତି ହେଲେ ବି ଅଛନ୍ତି କାଳେ ସେ ଥିଲେ କି କଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଥାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହଉଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡୁଛୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିୟମିତ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିୟମିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଚାହେଁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇବଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ ଆଇବ ଏକ ପର୍ବ ନା 31 ପର୍ବ ବି ପଢିବାର ଅଛି ତାପରେ 32 ପଦ ଦେଖିବା ବିଦେଶୀ ଦାଣ୍ଡରେ ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କଲା ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ପଥିକ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତ କଲି କଣ ଶେଷରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଦାଣ୍ଡରେ ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କଲା ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ପଥିକ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତ କଲି ଏଟା କଣ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ ଯେମାନେ ପଥିକ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ ମାନେ ଇବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିଛି କେତେ ବଡ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ବି ଜାଗା ଦେଇନଥାଉ ସତ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ପରା ଘରେ ତ ବିଲକୁଲ ଜାଗା ନାହିଁ ଆମର ତ ଛୋଟ ଘର ଛୋଟ ନାହିଁ ହୃଦୟ ଛୋଟ ଅଛି ହୃଦୟ ଛୋଟ ମଝିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଫେରୁଥିଲୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥାଏ ତ ଆମ ସହିତ ଯେମାନେ କିବୋର୍ଡ ବଜାନ୍ତି ପେଡ ବଜାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯିବ ଯେ ରାତିରେ କୋରାପୁଟ ପହଞ୍ଚିବ ତାପରେ କୋଉଠି ଯିବ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମର ତମର କିଏ ଅଛନ୍ତି ତମେ ତ ସିଆଡର ଆଳକୁ ବେଲିର ଏଠି ତମର କିଏ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ନିର୍ମଳ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପରା ନିର୍ମଳ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ରାତି 12ଟା 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଗଲେ ଖୋଲିବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କଲ୍ କରିଦେଲେ ସିଏ ସେଇ ଭରସାରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଇ ବି ଡେରିରେ ଶୁଅନ୍ତି ଶୋଇଲେ ଉଠିବାଟା ଆମର କଷ୍ଟ ସେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କବାଟ ଖୋଲିବେ ନା ନାଇଁ ଆଗେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନାଇଁ ସାର୍ ଖୋଲିବେ ବୋଲା ଭାଇ କବାଟ ଖୋଲିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ଏମାନେ ତ ଆମର ଭାଇ ମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ମାନେ ଇଭେନ ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି ଏଇଟା ଆଇବ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବିଦେଶୀ ଦାଣ୍ଡରେ ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କଲାନି ତାର ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ଜାଗା ନଥାଇପାରେ ମୋର ବେଡରୁମରେ ଜାଗା ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇଭେନ ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡାରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଗୁହାଳୁ କାନୁଛୁ ସତ ନା ଆମେ ଅନେକ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ କଣ ବିଦେଶୀ ଦାଣ୍ଡରେ ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କଲା ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ପଥିକ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତ କଲି ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତାପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା 42 ପର୍ବ 10 ପଦରେ କରୁଛ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ପଢନ୍ତୁ ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମାଗିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପାଇ ନଥାଅ କାରଣ ଆପଣା ଆପଣା ସୁଖାବିଳାସରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମାଗିଥାଅ ମାଗୁଛୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ଠିକ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଲରେଡି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆଇବ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ତ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଂସ ବିହୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ମତେ ବୋଧ କଲେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଆଇବଙ୍କର ଏଟିଟ୍ୟୁଡ ଏଇଟା ଆଇବଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି ଉଠିବି କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆସୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି
प्रभु आज आम जो प्रसंग ध्यान कलु प्रभु कौन कले परिस्थिति परिवर्तन हुए पिता आईबों जीवन रु आमान को जहाँ ध्यान करने देल प्रभु प्रभु आम तार अल्प मध्य अंश प्रभु आम जीवन ता देखा जाए ना मु प्रार्थना करुछि प्रभु आमान को आहुरी परिवर्तन कर आमान को आहुरी परिष्कार कर प्रभु एपरी सिद्ध लोक मान सरल लोक मान परमेश्वर भयकारी कुक्रिया त्यागी लोक मान आमान को शिखाओ प्रभु आमे मध्य प्रभु आमे गुड़े भूल करिछु प्रभु आम दे पाप अपराध सब हो जाइए प्रभु आमे अन्य मान प्रति जो भली व्यवहार करबा कथा से भली व्यवहार आमे करिना प्रभु आमान को दया करो आमान को दया करो प्रभु जेपरी आमान को जीवन रे प्रभु गोटे परिवर्तन आसे प्रभु आमान को प्रार्थना रो गुहारी सुनिबा पाए आपण तत्पर अटंती प्रभु मु प्रार्थना करे प्रभु मोर भाई भौणी माने जेबे सब विषय करी अपना बंधु मान को निमंते प्रार्थना करिवे प्रभु तांको जीवन रे द्विगुण आशीर्वाद देखिबा पाए दियो बंधन सब छिंडू प्रभु परिस्थिति परिवर्तन हो बोली प्रार्थना करू प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करूँ यीशु को प्रिय नाम रे मांगिली आमीन।